गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज होची मार्च 23 तारीख सोमवार। चलंतु केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि चैनल रे नुआरु आछंती ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर मंदिररू फेरुतिबा बेले छिडिला रोपवे केबल ट्रली रू खसी महिला मृत्यु 7 आहत। रविवार छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले में एक बड़ दुर्घटना घटी। प्रसिद्ध खोलारी माता मंदिर एक रोपवे ट्रली भांगी अनेक लोक आहत होती। जड़े महिला मृत्यु घटी और अन्य 7 जन आहत होती। अधिकारों कहवा अनुसार मंदिर ट्रलीटी तलकू ओह्लाउतिबा बेले यांत्रिक त्रुटि जोगु यह नियंत्रण हराई दुर्घटनाग्रस्त होइतिला। दुर्घटना पर किसी आहतों स्थिति खूब गंभीर बोली कहुछि। स्थानीय प्रशासन और उद्धारकारी दल घटनास्थल में पहुंची उद्धार कार्य आरंभ करिछि। यही घटना रविवार सकाळ प्राय 10टा बेले घटी जेतेबेले मंदिर श्रद्धालु को नहीं रोपवे ट्रली तलकू आसुला। हठात यही समय ट्रली केवल छिड़ी जाइतिला बोली खबर मिली। परवर्ती खबर 13,000 टंका सस्ता है सुना एक्सपोर्ट कले बड़ भविष्यवाणी। ईरान इस्राएल और अमेरिका सहित संघर्ष और मध्यप्राच्य उत्तेजना वृद्धि पाइबा जोगु एही सप्ताह रे सुना और रूपा मूल्य रे तीव्र ह्रास घटी। गोटे पटे सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 13,700 टंका ह्रास पाई। एही समय रूपा प्रति किलोग्राम 32,700 टंका सस्ता होईछि। अन्य शब्द रे केवल गोटे सप्ताह मध्य सुना और रूपा मूल्य यथाक्रमे 8.47% और 12.40% ह्रास पाई। फलस्वरूप 24 कैरेट सुना मार्च 1 तारीख में 1,63,090 टंका थिला बेले यह वर्तमान 1,45,970 टंका को ह्रास पाई। सेहीपरि रूपा जहाँ मासरे आरंभ में 3,15,000 टंकार सर्वोच्च स्तर में कारोबार करुथिला एबे ताहा 2,45,000 को ह्रास पाई बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर साबाड़ हेले अमानिया गाड़ी चालक गोटे दिन में कटिलाणी 17,831 चालाण 9.5 कोटी आदाय। समग्र राज्य में अमानिया गाड़ी चालकों विरोध में परिवहन विभाग पक्षर आरंभ होईछि स्वतंत्र ड्राइव। प्रथम दिन में संध्या 5टा सुधा मोटरयान आईन उल्लंघन जोगु अमानिया विरोध में 17,831 टी चालाण कटा जाइछि। ए बाबद 9,57,59,504 टंकार जरिमाना लागू करा जाइछि। सेहीपरि 64 गाड़ी की अटक रखा जाइछि। आसंता 31 जाए प्रत्यह एभली एनफोर्समेंट जारी रहिबो बोली राज्य परिवहन प्राधिकरण व एसटीए पक्षर सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर 6टा युद्ध जहाज पठाइला चाइना छानिया हेले ट्रम्प। ताइवान जातीय प्रतिरक्षा मंत्रालय एमएनडी रविवार स्थानीय समय सकाळ 6टारे ताइवान आंचलिक जलसीमा निकट में 6टी चाइना नौसेना जहाज और गोटे सरकारी जहाजर उपस्थिति चिन्हट करा जाइथिला। ताइवान सामरिक बाहिनी परिस्थिति उपरे नजर रखिथिला एवं आवश्यकता प्रतिकार पदक्षेप नहीं। एमएनडी एक्स सोशल मीडिया रे कहिछि कि आज सकाळ 6टा सुधा ताइवान चारिपाखरे 6टी प्लान जहाज और गोटे सरकारी जहाज पर्यवेक्षण करा जाइथिला। आरओसी सशस्त्र बाहिनी उपस्थिति उपरे नजर रखिथिला एवं प्रतिकार ग्रहण करिथिला। एही समय मध्य कौनसी प्लान विमान कार्यकलाप चिन्हट होई नथिला तेणु कौनसी उड़ान पथ सूचना प्रकाशित होई नथिला बोली सूचना देइथिले। परवर्ती खबर सुवर्णा रेखारू मिलिला अमेरिकीय बोमा अनएक्सप्लॉयड लेखा थिबा देखि लोके आतंकित। युद्धर घनाघट भितर सारा विश्ववासी विवस्त्रत अवस्था थिबा बेले सुवर्णरेखा नदी गर्भरू अमेरिकीय बोमा ठाब घटना झारखंडर पूर्व सिंहभूम अंतर्गत बहड़ा घोड़ा अंचल तथा सीमांत चांचल्य खेली जाइछि। अवैध बाली खनन समय गैस सिलिंडर पर एक वस्तु देखि कौतूहल बशस्त नदी गर्भ को खोलिबा परे ता एक बोमा बोली जना पड़िथिला। झारखंडर पूर्व सिंहभूम जिला अंतर्गत बहड़ागड़ा थानार पानीपड़ा नागुण साही निकट में एक सुवर्णरेखा नदी गर्भरू यही बोमा ठाब होईछि। एही बोमा ठाब संपर्क में प्रचार हेबा परे याकू देखिबाकू लोकंक भीड़ जमुथिबा बेले बहड़ागड़ा पुलिस एही अंचल को सील करछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर तालिबान आक्रमण रे थरुछि पाकिस्तान। स्टेडियम रे पीएसएल देखि पारिबेनी दर्शक। आईपीएल को अनुसरण करी पाकिस्तान रे खेला जाउतिबा लीग पीएसएल लीग को स्टेडियम रे देखि पारिबे नाही दर्शक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पक्षर एभली घोषणा करा जाइछि। बिना दर्शक रे मैच खेला जिबा नै निया जाइछि निष्पत्ति। अफगानिस्तान सह पाकिस्तान रो युद्ध चलिछि। तालिबान घन घन आक्रमण करुथिबा बेले सुरक्षा दृष्टि एभली निष्पत्ति निया जाइछि। मार्च 26 तारिख रु आरंभ हबो पीएसएल। तेबे चलित सीजन रे केवल 2टी शहर रे खेला जिवो बोली निष्पत्ति निया जाइछि। पूर्वरु 6 शहर रे आयोजन नै योजना करा जाइथिला मात्र एबे केवल कराची और लाहौर रे खेला जिवो बोली पीसीबी मुख्य मोहनसिल नकवी सूचना देइछंती। परवर्ती खबर पार्सियान उपसागर कतार को बड़ झटका। सामरिक हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त 6 मृत्यु।
ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ କତାରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ କତାରର ଏକ ସାମରିକ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରବିବାର କତାର ସରକାର 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ପର୍ସିଆନ ଉପସାଗରରେ ଦେଶର ଜଳସୀମାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କତାରର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ବୋଲି ଦାୟୀ କରିଛି। ହେଲିକପ୍ଟରଟି ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତିରେ ମୃତକଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯଥା ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଦଳ ସମେତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଷାକ୍ତ କ୍ଷୀର ପିଇ 16 ମୃତ୍ୟୁ। ଡାଏରୀ ୟୁନିଟ୍ରେ ମିଶାଯାଉଥିଲା ଇଥିଲିନ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲ ନାମକ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବ ଗୋଦାବରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ କ୍ଷୀରର ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ପୁରା ଦେଶକୁ ଦୋହରାଇ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଷାକ୍ତ କ୍ଷୀର ପିଇ 16 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 3 ଜଣ ଏବେ ବି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲାଲା ଚେରୁବୁ, ଚୌଦେଶ୍ୱରନଗର ଏବଂ ସ୍ୱରୂପନଗର ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀରୁ ଲୋକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। କ୍ଷୀର ପିଇବା ପରେ ବାନ୍ତି, ପେଟ ଦରଜ, ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବା ଓ ଗମ୍ଭୀର କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁର ଭଳି ବିପଦଜନକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନରସାପୁରମ ଗାଁର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୁଗ୍ଧ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା କ୍ଷୀରରେ ଇଥିଲିକ୍ ଗ୍ଲାଇକୋଲ ନାମକ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲା ପାଚିକା ସଂଘ। ପାଚିକାମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ଉପରେ ଶେଷରେ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 7 ଦଫା ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି, ଯଥା ବକେୟା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ, ପରିଚୟପତ୍ର ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଯଥୋଚିତ ଦରମା ଦେବାକୁ ମାନି ନେବା ପାଇଁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ପାଚିକା ସଂଘ ନିଜ ଧାରଣା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ତୀବ୍ର ରାତି ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିବା ପାଚିକାମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି 3ଟି ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8th ପେ କମିଶନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଦରମା ସହ ମିଶିବ 20 ମାସର ବକେୟା ରାଶି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ 1, 2024ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। 2024 ଶେଷ କିମ୍ବା 2027 ସୁଦ୍ଧା ଏ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବାର କଥା କିନ୍ତୁ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର 20 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ତେବେ ସରକାର ସମଗ୍ର 20 ମାସର ବକେୟା ରାଶିକୁ ଯୋଡ଼ି ଏହି ପରିମାଣର ପରିଶୋଧ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।